स्वामी अद्भुती राधा निरनिहार और न कोई रख सके बालक पर गुप्त रूप जहाँ धरिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम बंद गिरह स्वामी आगे दिन भर ताप जीव बहु जागे बारंबार करू प्रणाम सद्गुरु पदमाधम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम संत स्वरूप शरणि धाम आगे भजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई संगत गाया सुरत बताई परम परम से लिया बचाई कोटि कोटि करू वंदना राधा स्वामी मेरे गए तोला बंदी कसम भक्ति सुनाई सबसे नारी पदे बनताहि विचारी संत पुरुष चौथे पदवासा संतन भाव सदा विलासा सोगर दर्शाया गुरुपुरे तीन बजे चल बतूरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा इस पर कमाल कई कनारा संत सुरत परिवर्त विहारा कहाँ से दर्शे अटल अटारी अद्भुत रथ स्वामी महल समारी सूरत हुई अति कर्म गनारी पुरुष नामी जाय समारी करू बंद गिरह स्वामी आगे जिन पर ताप जिन बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सद्गुरु पदमाधम सतनाम करू बंद गिरह स्वामी आगे बार बार करो स्वामी मैं करो पुकार साधु संग मई देव विधान परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बजाओ परम चरण पर क्या मुकुले में गाऊं रस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मई देव
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनं परिव्याप्तं त्रयं सचराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नामरूपरहितं तत्तनामरूपरहितं तत्तज्ञानपूर्णस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराजनाधीश्वर गुरु परमदैवतं गुरु परमं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तदानीतं ब्रह्मसदृशं दत्तं साधिलक्ष्यम् एकमनितं विवर्तकं सर्वोधिशान्तिभूतं कालातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुस्वां नमामि सद्गुरुस्वां नमामि सद्गुरुस्वां नमामि। सर्वसभाई शब्दानुसरण पाठ करेছে। परम प्रेम श्री ठाकुर चंद्रंक सत्यानुसरण षड्यंत्र अर्थ मान यश इत्यादि पाइबा सारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नहीं सावधान हुआ ठगिजीव तुम ठाकुरत्व जागृत नहले यही तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति आंकी देले कहीं पाए। भारतर अवनति बी जेनेरेशन यही समय आरंभ होती जो समय भारतवासी पाखे अमूर्त भगवान असीम हो उठी ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होती। भारत यदि भविष्य कल्याण को आवाहन करने को चाह तेरे संप्रदायगत विरोध भूली जगत पूर्व गुरु मान प्रति श्रद्धा संपन्न हो आउ तुम मुक्त और जीवंत गुरु व भगवान प्रति आसक्त अटैच हुआ एवं से ही स्वीकार कर जो मैंने भल पाती कारण पूर्ववर्ती को अधिकार कर परवर्ती अनुसार कर किंतु स्मरण रख जेपरी पुनराय अनुतप्त हाँक न पड़े जिते तुमको कर्म पाई तुम अनुतप्त हम से परम पिता तुमको क्षमा करेंगे आ क्षमा पाइले बुझीपार तुम हृदय पवित्र सांत्वना आने तुम्हें विनीत शांत और आनंदित हम जे अनुतप्त पुनराय से प्रकार दुष्कर्म रत हुए बुझा हम से सत्तर ही अत्यंत दुर्गति पतित हे केवल नुआ नुआ अनुताप करवा अनुताप नुहे आहरी अंतरे अनुताप आसबार अंतराय प्रकृत अनुताप आसले समस्त लक्षण ना अधिक प्रकाश पाए सत्यानुसरण।
ভগবান ভজন পরিবেশন করিবে শ্রদ্ধা দেবকী মা।
ধর্মনিষ্ঠ রঙ্গ করণীতি সাধু সঙ্গ ধর্মনিষ্ঠ রঙ্গ করণীতি সাধু সঙ্গ অরঙ্গ রঞ্জিত চিত না অনঙ্গ রঞ্জিত চিত না ধর্মনিষ্ঠ
জয়তু শ্রী শ্রী বরদা আমরি শ্রী শ্রী বরদা জয়তু শ্রী শ্রী বরদা আমরি শ্রী শ্রী বরদা পরম কল্যাণ জগত বন্দন পরম কল্যাণ জগত বন্দন আমরি শ্রী শ্রী বরদা জয়তু শ্রী শ্রী
तोहार कीर्तनवा आओ घूमेला जग संसार हो ठाकुर शरणिया जाओ भैया हो जाई बेड़ा पार हो ठाकुर शरणिया जाओ भैया हो जाई बेड़ा
আজি পতিত পাবন নর নারায়ণ আজি পতিত পাবন নর নারায়ণ প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা
আজি এই পবিত্র উৎসব শ্রী শ্রী বর্দাঙ্কর 115তম জন্ম মহামহোৎসব আদি আমি পালন করছু। এই অবসরে আমি সমস্তে আসন্তা 1926 মସିହା কিভাবে সুরক্ষুরে জীব, কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলার ইষ্টিভূত হয়ে জীব, সারা বিশ্ব যেমনি নিরাময় জীবনযাপন করু, এই প্রার্থনা জনাই শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রীচরণে 1 মিনিট মান করা। সর্বপ্রথমে মু অনুরোধ করবি শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক রতন ভাই প্রারম্ভিক সূচনা প্রদান করবে। পরে ମାନେ ଆଜି ତ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଙ୍କର 115ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବାଟା ଆମ ଯଥାର୍ଥ। ସେ ଭାରି ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଘରେ ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ଦା ତାଙ୍କର ସେଭିଂ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଡକେଇ ପଠାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଡାକ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସେଭିଂ ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟ ସେ ଖିଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଛି, ସାବୁନ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି କହିଲେ, ବସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ସେ ବିନା ସେ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ୍ଷୟ ହେଉଥିଲି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଭଳିଆ ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଆଗରେ ତ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗୁରୁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଶ୍ରମରେ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାହା ନାହିଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଘ ନା ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଠେକୁଆ ଥିଲେ, ମୟୂର ଥିଲେ, ଆଉ ଶିମ୍ପାଞ୍ଜି ଆଉ ଭାଲୁ ସବୁ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖୁଥିଲେ। ବଡ଼ଦା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାର ପାଟି ଭୋଜି କରୁଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆଦ ନାହିଁ, ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ଦାଙ୍କ କଥା ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ଥରେ ଏମିତି ଯାଇଛୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଦିନେ ରହିଲୁ 2 ଦିନ ରହିଲୁ। ତାକୁ କହିଲେ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ତାର ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରୟାସ ସାରି ପଳେଇଗଲୁ। ମୋର ହଠାତ୍ କି ମନ ହେଲା ଫେର 11ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଦେଖୁଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ସେ ବଡ଼ଦା ତାଙ୍କ ସେ ଘର ସେଠି ଜଣେ ନେପାଳୀ ଭାଇ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ତା ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦାଦା ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପାଇଁ ନା ବଡ଼ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯାହା ହଉ ସେ ଭିତରେ ଯେ ବସିବେନି। ବଡ଼ଦା ସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କଟାକଟ ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ଦେହ ଖାଲି ଦେହରେ ମୁଙ୍ଗିରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଥରେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜି ଦାଦାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ, ଦାଦାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା
ଯେ ନାଇଁ କଲା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ ଦାଦାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆମେ କହିଲେ ସାର୍ଥ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁରୀକୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଖରାଦିନରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବେଳାଭୂମିରେ ସେ ବସି ପାଲ ଟାଣି ସେମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଦୈବଜ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବଡ଼ଦା ଆସିଛନ୍ତି। ଗଲି ମାନେ 500 ଫୁଟ ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ପାଲ ଟଣା ହେଇଛି, ସେ ବାଲି ଉପରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯେ ପାଣି ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୁଆର ଆସିଲା, ଆସିକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭିଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କେଉଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରହିଲୁଣି, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ। ସେଇପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପଇସା ଟିକେ ଗୋଟେ ପଟ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଟ ମିଶି ବଡ଼ଦା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କି ନାହିଁ। ଥରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନାଁଟା ଧରି ତାକୁ ନିଜକୁ ଡାକିଲେ, ଥରେ ଡାକିଲେ ସେ କହିଲା କାକୁ କିଣି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କଲେ, ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୋ ଦେଖିଲେ ମୋର ପାଦରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ହେଲା କଥା ଅନୁକରଣ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ମୋ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଶୁଣିବେ। ଏ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ବଡ଼ଦା ଏବଂ ଠାକୁର କିଛି ଆମକୁ ବି କିଛି ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭୋଲା ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। परम प्रेममय श्री ठाकुर, जगतजन श्री लक्ष्मण, पितृदेव श्री बड़दा, आदिवर्ष आचार्य सानिध्य कोटि कोटि प्रणाम। गुरु परिवार नमन कोटि प्रणाम। उपस्थित थिबा बड़ व्यक्ति मोर पूज्य परिवार तथा समस्त कर्मीबृंद एवं माँ और छोट छोट छुआ मान अंतर जाओ आज खूब खुशी लगुच। एते परिस्थिति पाग एवं धान कटा मध्यम भी अनेक गाँव सहर समय अनेक खुशी लगुच। आज भजन कीर्तन खूब सुंदर भाव में समापित हो आज आमर 118तम 115तम बड़दा जन्मोत्सव आज पालन होती सारा भारतवर्ष बहिर् भारत मध्य हो। जदिव 21 तारीख दिन थिला श्री दादांकर बड़दांकर जन्म तिथि, से दिन ही दिवस पड़ी आचार्य देवंकर निर्देश जे 23 तारीख करंतु, जो मानकर असुविधा हम पर करें। गुरु निर्देश जहाँ हम आम पालन। आज विशेष ये सत्संग आमर जो हरिपद नंद भाई और मंदाकिनी माँ तो जो आज अधिक दान ये भोग निवेदन एवं प्रसाद सेवन देखिए परिवार परिजन समस्त मंगल उपस्थित समस्त मंगल करने प्रभु प्रार्थना करें। जो अनंत कथा कहवा आम पक्षे भाषा बाहर कष्टकर, कारण श्री बड़दांकर जीवनी अनेक अच्छी एवं अलौकिक अधिक। जो जितेबाला से जन्मग्रहण करती श्री बड़दा संध्या समय जिते गधूरी समय जिते गाई गोरु सब गुहाल को फेरती, जितेबाला पक्षी मैंने सब बसा को जाती, संध्या समय ही बड़दांकर जन्म एवं जन्म हवा आगु जड़े महान ऋषि माँ को आसिकी लक्ष्मी माँ को आसी कही ये गर्भरे सन्तान असंती ये साधारण सन्तान नुहे, ये हनुमान जी फिर आएगी। एवं से कही कि हनुमान आउ थे आसुच्च रूप नहीं कि आपण गर्भरे एवं जेतबले
से जन्म हेबे से अग्निस्फुरित हो सारा आश्रम जली उठिब समस्त आश्चर्य एवं तापर सतु सत होती शिशु बड़ा जन्म होती जो समय जन्म होती से देखा जाए देवघर आखपाखे जनक गुहार लगी अनेक एरिया बाफी गला ये जो लीला जो लीलामय में आसती लीला करने से पूर्व सूचना माध्यम सूचना देक कौन भक्त माध्यम दे श्री ठाकुर कहती जो दादा कहते लक्ष्मण भाई जे गोटे मोर बड़ पुओ मोर बड़ कका मोर भितर किसी पार्थक्य नहीं गोटे कॉइन एपाख सेपाख चित आउपी बर्दा को जाना जहाँ ठाकुर माणिया ताहा श्री ठाकुर जाने माने बर्दा को जाना ताहा किसी फरक नहीं जे जुगे जुगे भक्त मानक माध्यम प्रभु चिन्हित होती आज से भाया श्री बरदान को दे आज ठाकुर आज सारा विश्व प्रचलित चिन्हिले लोक जो हनुमान आसी राम आसी राम को प्रभुभक्त आई आसते किए हनुमान प्रति पदक्षेप प्रति सांगे प्रति समय हनुमान जमी प्रभुभक्त देखते से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को श्री ठाकुर समय लीला करने कलिजुग गोटे भातृत्वर जिनस गोटे परिवार जिनस पिता पुत्र केमिति एवं पिता पुत्र केमिति भल पाए पुत्र केमिति पिता को भल पाए सहीटा ही देखा लीला करने पिता पुत्र संपर्क सब बड़े बापा सेवा ही था यहाँ आम दिग्दर्शन आम मैंने जो दीक्षित अदीक्षित समस्ते जो मैंने देखे से बरदान को जीवनी ताले निज जीवन रे यदि आम नियंत्रित करवा जदि यथार्थ करवा ताले आम परिवार सुंदर हम पुओटे बाप कथा निश्चित मान श्री ठाकुर दिने बसता बरदान कहते ये सत्यानुसार कहाँ श्री बरदान कहते ये सत्यानुसार मो प्रति शब्द प्रति वाक्य प्रति वाणी जहाँ देखा जाए सत्यानुसार श्री बरदान सब कार्य पद्धति से गुणा ही उपलब्धि आप पाइबे आ किसी नहीं वास्तव कर्म माध्यम आमको देखते सत्यानुसार जहाँ अच्छी ताहा करुचु श्री बरदा सब थे एभलिया सारा दुनिया एते चहल होगा से बरदान को दे अनेक लोक ईर्षान्वित हेले निजर लोक भी ईर्षान्वित हेले श्री ठाकुर पाखु जाइछंती ठाकुर मिछरे सतरे कही बरदा ठाकुर भीतर विभेद सृष्टि करने जाइछंती ये तो अंतर्जामी कथा विभेद सृष्टि कौन करेंगे ये संसार नियम जेतले श्री ठाकुर को जाई मिछ सत कहिसंती तुम पुओ बदमाशी करू से जगह ताको बाड़े संती से जगह ता साइकिल धर के ताको कच्ची देई संती ये सब जेतले बात नहीं कि सब श्री ठाकुर का श्री जणांती श्री बरदा से तोळे ठाकुर को मालिश करछंती गड़ खसी दउछंती श्री ठाकुर उठी गले श्री बरदा को सेई लोक आगरे सेई ताकर जण भक्त आगरे एमिति बाड़ेले बड़े 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 ठाकुर हाथ लाल पड़ गला से लोक आठी ना दौड़ी पूरा दौड़ी आश्रम छाड़ी पड़ी एते प्रहार ठाकुर कले बरदा को बरदा सब भक्त अवस्था तेल नहीं आसले बाबा पाखे ठाकुर पाखे बसिले हाथटी मालिश कले ठाकुर दोपहर मालिश करदे ठाकुर लाल पड़ी हाथ फुली मालिश कर दौरान आजिकल कौन होता आजिकल छुआ मैंने जदि जदि बापा जदि भूल कर पुओ जदि भूल कला बापा जदि गोटे हाथ उठो उठो दुई हाथ पड़े साराणी अनेक घटना अच्छी मो सांग छुआ सेमती गोटे मोर सांग जनाऊला भाई मुझे आज माड़ खाई आसी कि कथा कली जुगे जदि सी श्री ठाकुर जीवनी जब बरदान जीवनी क्या थाए निश्चित आम भर कई थाए निश्चय परिवर्तन हो ये जो दिग्दर्शन पिता पुत्र लीला कर देखे परिवार जीवन से ठाकुर देले से आचार्य परंपरा आई देखो श्री ठाकुर देखो श्री बरदा के मानी श्री बरदा कथा दादा के मानी श्री दादा कथा आचार्य किभली मानी आचार्य कथा
ଅଭିନ୍ନ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୀଳା এই আচার্য পরম্পরাদারী ଆମକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ସେଇଠୁ ଶିଖିବା। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ। ଆମେ କୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା, କୋଉ ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଯିବା, ନିଜେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶିଶି ପଡ଼ତା। ତେଣୁ ଥରେ ଗୋଟେ କେଳାଟିଏ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼, ସେଇ ପାହାଡ଼ ହଉଛି କି ପାହାଡ଼ ଦାଦା ସେଟା ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼। ଗୋଟେ ଅହିରାଜ ସାପ ଧରିକି ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ କେଳା, ତା ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ଭିଡ଼ ହେଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଶିଶି ପର୍ଦା ଥାନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ସେଇ ପାଖରେ ସେ ଖେଳଉଥାଏ। ଅହିରାଜ ସାପର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିନି, ବିଷ ଭାଙ୍ଗିନି, ତାଉ କେଳା ଖେଳେଇ ଜାଣିନି। ସେ କେଳାଟି ଆଣିଛି ଏଇଠି ଖେଳେଇକି ମୁଁ କିଛି 2 ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିଯିବି। ସେ କେଳାଟି ଆଣିକି ଏକ ପେଡ଼ିରେ ଖୋଳି ଦିଏ। ସେ ଅହିରାଜ ସାପ ଆଗେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଦୌଡ଼ିଲା। ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ଦୌଡ଼େଇଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୟ ତାଙ୍କର ଯେ କେଳା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆରାଧନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ଖେଳୁଛି, ମୋର ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଜା ଆମେ ଶୁଣୁଛି ଏଇଠି ଖେଳୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଏତେ ଲୋକ ମତେ ବାଡ଼େଇକି ମତେ ମାରିଦେବେ, ଏ ଅହିରାଜ ସାପ ଆଉ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବର୍ଦ୍ଦା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଡାକନ୍ତି, ଡାକି 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 ପେଡ଼ି ଭିତରେ ଆଉଁସିକି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେ ଦେଖୁଛି ସେ କେଳା ତାର 2 ନୟନ ଦେଖୁଛି, ଆଖି ମୁଜିକି ଦେଖୁଛି। ତା ଶିବ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିକି ସେ କେଳା ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ଠିକ ଅଛି ଆবার ଯା, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରେ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶିଶି ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି। ଶିଶି ବର୍ଦ୍ଦା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ, ମୋ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଆସିଥାନ୍ତି, ଥରେ ପୁରୀରେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମାନେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମାନେ ବହୁତ ହିଂସା କରନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପାହୁଣା କମି ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼େ। ସେ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ଶିଶି ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। କି ବର୍ଦ୍ଦା ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ମାଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଶିଶି ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି। ଉପର ମହଲାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ରୀତି ମାନେ ତଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅହଙ୍କାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଣିଆ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚକା ନୟନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଏ ଚକା ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶି ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କର ଆଖି ଭିତରେ। ଏମିତି ଆଖି ଦେଖିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆସି, ସେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେତେ ପୁରୀର କଟକର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୀତି ମାନେ ସବୁ କହିଲେ, କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି, ମୋ ଆଖି ଜଳି ଯାଉଛି, ମତେ ଆଉ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି କେମିତି କଣ କରିବା, ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଦେଖିଥିଲା, ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଆବେଗ। ଭାବନ୍ତୁ, ଦାସିଆ ପରେ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଟକି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଯେ ଥିବ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ବାରିପଦା ପାଖାପାଖି କୋଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେଇ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ଚା ଦୋକାନୀ, ସିଏ ତାର ଦେଖୁଛି ବର୍ଦ୍ଦା ବେତନଟି ପାଖରେ, ସେ ଦେଖୁଛି ବର୍ଦ୍ଦା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର। ସେ କହିଲା, ବର୍ଦ୍ଦା ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗ୍ଲାସ ବି ରଖିଥାଏ, କେବେ ଟିକେ ଆସନ୍ତେ ମୋର ଚା ଦୋକାନରେ ଚା ଟିକେ ପିଅନ୍ତିନି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ସେଇଠି ବର୍ଦ୍ଦା ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ତାଠୁ ଚା ପିଇଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିକି ଚା ଦେଇକି ସିଏ ତାର ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସହିତ ସେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଡାକିଥିଲା, ସେ ପାଇଗଲା। ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ, ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀର କଥା କହିବି, সেটা বোধ ହୁଏ ବଙ୍ଗଳାର ଉଦ୍ଧତ। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଥାଏ, ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ, ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିଜନର 6 ଜଣ ମେମ୍ବର, ସେ କାଶ୍ମୀର ପରିବାର କିଛି ପରିବାର ସେ ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ ଭାବନାରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ,
सबले जीवा आसिया करते से परिवार ताको 6 जन मेंबर 7 जन 7 कि 8 जन मेंबर 6 जन मेंबर थांती पाकिस्तानी माने तां गोइंदा विभाग ताको गुप्तचर माने ताको परिवार को नहीं गले पणबंदी रखिले किछि दिन गला परे बापा माँ की अवस्था हेतिबो से आसिले सीसी बरदान का पाखकु सीसी ठाकुर से नथांती बरदा को पाखे आज प्रणाम करछंती बरदा ताकू देखु देखु आसन रे ताकू ठिया नहीं गले कहले रे बाबा सुन किछि सुनि नाती प्रणाम करछंती से प्रणाम कहि कहले गोटे काम करिवो 6टा ईटा टुकड़ा एई अछि भांगी दे आउ 6टा ईटा टुकड़ा नहीं तू जानी जो दा हाउस पछाड़ गोटे विराट गछ अछि सेठी जाई मन इच्छा गोटे पर गोटे बाड़ेबू गोटे एमती मारिबू गोटे एभलिया मारिबू गोटे बतेइले को एंगल मारिया पे से एंगल तू मारिबू ये कहले ताको स्वामी की हमें तो आसी दुख जानिया पे अथच आमु कोई छुआ बड़िया पत्थर देकी पठे देले ताको मन भितरे उंकी मारुथले प्रश्न से प्रश्न भितर छपी थाए जे ताको जीवन रो ता परिवार रो जीवन से जानि पार नाथि से थरे पत्थर पके देले छी एटी आउ रहन ताको स्त्री घर ना काहे की दादा सिसी बर्ता काहे तुमको देले कोन चालू मारिबा से को तमे जदी न मारि पारे मु मारिबी तो दे ताले ताको भीतर जाइसन अधा विश्वास अधा ये करी मारी सकी मारले आसी देखछनी से भितरे गोटे बड़ छंचालते बसिची से छंचालती बुद्ध छंचालती 6 दिन हारा से जगी की बसिची से पक्षी साप गोटे जो छुआ देछि 3 6 छुआ देछि ए ठाण 3 छुआ मिचे से ठाण 3 छुआ मिचे 5-4 दिन हलानी से छंचाणु देखुची जदि मु तळकु लेके मो छुआ मान को मैं आर आनीसी ताले मो छुआ को ये खाई दबो से प्रभु को डाकिछि हे प्रभु देखो इतर हेले ते प्राणी हेले भी पक्षी हेले भी सब प्रभु को डाकिले प्रभु सुनंती जो दादा कहले जे माने पक्षी पसंद कर जीवन होची से बड़दा बहुत भल पाती प्राण जिनस से प्राण कथा बुझी छंती से पक्षीर दुर्दशा कथा कहछंती पक्षी कांदुची से बड़दा ता दुख जानि पारले जे से छंचाण ऊपर अछि जे केमिति कौशल तक मारिबा पे पड़िबो ये पुनी आसीची जे ता परिवार बंचिया पे गोटे जदि परिवार में बंचो निज परिवार जीवन बंचिबो से अथम जानिनी मानला से पुनी फेरी आसला बड़ा देखरे मारिलु कौन देखिलु गोटे बड़ माने सागुणा उड़ी गला आबर जा घर को जा किछि कहले किछि दिन गला परे जाओ से पक्षी के आराम रे आसला ता जाओ प्रभु ता कथा सुनिले ता छुआ पे नहीं की ता पोसारे खाद्य देला छुआ जीवन बंचिला ये कश्मीर जाईची ट्रेन में कश्मीर जाईची ता 3-4 ट्रेन चेंज करी काची गला बळे पणबंदी ता छुआ मुक्ति लाभ करछंती ताको आनी बॉर्डर रे आनी छाड़ी दिस देखंतु ये होची लीलामय कर अंतर्जामी कर अंतर कथा जे बुझिची से बुझिची तेणु एई थिलाई मोके भक्तर भगवान जदि आमे कष्टे मस्ते प्रभु कथा मानिबा प्रभु जुआर मन सियाड़े हमको उपकार करिवे अनेक कहानी अछि मोर पूज्य ऋतिक अछंती से आपन को अनेक दिन रो जिंस कहबे मु सीसी बरदान को समय कथा टिके खाली कहूची आमे छोट बड़ से बरदान को संस्पर्श रे हम परिवार की रायरंगपुर अनेक परिवार जाइसन खूब छोट थाई की टिके बनाइला परे मु जेतले सीसी बरदान कर जेतले बसु थाते आर मंडप पाखरे सीधा पसी गली सेतले मु कॉलेज रो माने थाई प्रेसिडेंट थाई कॉलेज रो और कुकुड़ा खाई पूरा मस्कुल थाई 4-5 कुकुड़ा थाई मु गली मु देखा करी एमती आसी गई बड़दा डाकिले माने मो निजर अनुभूति कथा बड़दा डाकिले अरे छे सुन माने जीवन बंचाती केमती संगे संगे कहले तू सस्तई नीची मु कहली ना मु सस्तई नहीं मु कही की पळे नानू ता थाती सुंदरगढ़ रो से बड़दा पाखरे मु नुचिली काई मोर एपाके 5टी कुकुड़ा बंचिबेनी काई मु ता कोले खाइबी मो सांग साथी अनेक अछंती मोर लभ प्रबल मु नुची की 2-3 दिन खंडे बुलिनी बापा बो हमर प्रणवेश्वर बो हरिके सब थांती नानू ता कहिले जे टोकाटा
से स्वस्थ नहीं से बड़टा डाकी की कहले तार बड़टा बना से छे दीक्षा नेला ए स्वस्थ नेला जा जाइए तार इति की आछे हम बराड़ दान कृष्णचर बराड़ मते घसारी घसारी नहीं ताको से जो ये सेटा कोन ना यज्ञशाला से जो दीक्षा देउती तो ये दीक्षा गृह रे मते पड़ दे स्वस्थता नेली एकान बोले एकान मो स्वस्थ पता है कुकड़ा कथा मने पड़ुसी जाओ नेली मो बो बापा कहले जाओ तू भाग्यवान आ स्वस्थ परिवार स्वस्थ रही गला तो आसिबो ट्रेन आसला भाबुनी सळा कौन करिबा यार आसिन मन भीतर गोटे आसिला श्री ठाकुर जीवन बचन से निर्भर लोग चाकरी होता है से चाकरी को न जीवा पाई एकाई आसिनी हॉस्पिटल 20 दिन पड़ली तापर जीवन सब चेंज कारण मोर जति जीवनटा को खराब लाइन में जति ये लाइन पास से मोर शिशि बढ़ता मैं एतिक मो भक्त संस्कारी मो पूजा रीति पास से जय गद्दीर भत्ता प्रकृष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ प्रधाता परम प्रेममय श्री ठाकुर श्री प्रणाम परमाराध्या जगत जन श्री वर्मा प्रणाम परम उच्च पाद पितृदेव श्री प्रधान प्रणाम जुगा वर्तमान आचार्य श्री आचार्य प्रणाम वरेण्य ऋतिक भाई पवित्र पांजाधारी करिमंडली शुद्धि गुरु भ्राता नई मातृमंडली शुद्धि सज्जन भक्तमंडली समस्त खूब आनंदर सहित मुझे शुणुली कि भक्त भगवान कथा मोर रतन भाई भोला भाई मैंने कही चलिए मत खूब खुशी लगुला आनंद लगुला भक्त भगवान कथा से भितर गोटे दुईटा कथा तू कहबी ये जो भोला भाई कहले जो चा दुकानी चा देला मुझे उपस्थित थी से बारिपदार शिशि बड़दा आसवे बोली से महाप्रयोजन होने आयोजन होती जो आपण मैंने देखिए कहीपारे आम जो पुराना सत्संग विहार से बिक्री कर दी से गोटे नदी कूड़े से बिक्री कर दी से तुलसी हाँ तो से शिशि बड़दा आसवे बोली समस्ते मैंने मुझे से भर थी नुआ बर्तन नुआ ग्लास नुआ प्रत्येक जिनस नुआ किणी रखाई इवेंकि स्टोव भी रखाई काले शिशि बड़दा चा पीवे ताले नुआ स्टोव रखाई से दिया लोक रेडी होती आमर स्वस्तनी होल्डर गुरु भाई गुरुमा मैंने रेडी होती खाली से कहले मैंने ये सब जिनस मोर आखि सामने सब हो आसिकी पचारे से जन दादा पचारे आज्ञा चाह कि पीबे मना कर ना चा पीबे मना करदे कि खाइले भी ना खाली जहाँ से फल मूल दिखाई से गोटे दुईटा जहाँ खाइले आउ कि खाइले दर्शन होगला प्राय से 1.5 घंटा धरिकी दर्शन 1.5 घंटा 2 घंटा धरिकी दर्शन है उठिले चलिए एकात्र सीधा कौटी ना बालेश्वर आसला पूरी जी तो से रास्ता बेतनटी में गोटे ढाबा थाए से जड़े पिला से ढाबा मालिक से दीक्षा दे सी आ ढाबा छाड़ी के आसीपार दर्शन करने चिंता करुँगी प्रभु दया करते आसिकी मोर ढाबार चा पेते मुझे खुशी हो कि धन्य हो चिंता से चिंता करके सब जिन नुआ कि रखी सते जमी आगु शिशि दादा कहते तो जा हो जो गाँव से गाड़ी को अटकईदे कहले रह टे
ଆଉ ସାଗରେ ରାଙ୍ଗା ମା ଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିଟା ଅଟକେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପଛରେ ଯୋଉ ଋତିକ ମାନେ ଥିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଆମେ একটু চা খাবো। ଏମାନେ କହିଲେ ହଇରାଣ ଅଛି କ'ଣ ଚା ଦେବା ଦାଦାକୁ ନା କିଛି ଲୋକାଲ କ'ଣ ଚା ଦେବା। ଯାହା ହଉ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଖୋଜିବା। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଫଟୋ ଠାକୁର ଫଟୋ ଲାଗିଛି ସେ ଢାବାରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। କିଛି ଠିକ୍ କରିବା ହେଲେ ବି ସେଠି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଫଟୋ ଅଛି କିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଇଛି। ନା ତୁମେ ନେଇଛ? ନା ହଁ। ନା ଆଚ୍ଛା ଶିଶୁ ବୋର୍ଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ ସଦାଚାର ଉପରେ ଦେଇପାରିବ? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। କଥାଗୁଡ଼ା କହିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯାହା ମାପିଛି ଦେଇକି ସେଇ ରକମ ପାଣି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ କାଢ଼ିକି ଚାହା ତିଆରି କରିକି ନେଇକି ଶିଶି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଧେ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ 20ଟା ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ନେବିନି। ରାଙ୍ଗା ମାଙ୍କକୁ ନେଇ ରଖ, ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇ ସେ ରଖି। ଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କହିଲେ ପାଇବେନି, ଏ ଗୋଟେ ଆଖି ଦର୍ଶା କଥା। ଶିଶି ବୋର୍ଦା ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମାଟି ଅଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛି। କାହିଁକି ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଆଶ୍ରମ ଯାଇପାରୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ତାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। এইরকম চিন্তা হয় তার মনে মনে চিন্তা করতে ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଯୋଉ କୋଳି ମିଠା କୋଳି ହେଇଛି ସେଇ କୋଳି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇକି ମୁଁ ଶିଶି ବୋର୍ଦାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। এই চিন্তা তার করছে, কিন্তু কি করব তার শাশু শ্বশুর তো দেখি করুনাহাନ୍ତି। ଶାଶୁଘର ବୋହୂ ସିଏ, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିକି ତ ଯାଇପାରିବନି। ତ ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଶିଶି ବୋର୍ଦା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ମାଟି ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠୁଛି। ଶିଶି ବୋର୍ଦା କହିଲେ ଗାଡ଼ି ରଖ, ଆରେ ଦେଖ ତ ସେ କୋଳି ଗଛରେ କୋଳି ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ଖାଇତେ ମନ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ, ରୀତିକ ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ମା ଏ କୋଳି ଗଛ କାହାର? ନା ଆମର। ନା ଗାଡ଼ିରେ ଶିଶି ବୋର୍ଦା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୋଳି ଖାଇବେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଦେବେ। କାହିଁ ଶିଶି ବୋର୍ଦା ଖାଇବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଳି ପକେଇଲା। ସେଇ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ସେଇ ସବରୀ କାମକୁ ଦେଇଥିଲା କୋଳି। ସେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ମାଟି ଶିଶି ବୋର୍ଦାଙ୍କୁ କୋଳି ଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୋଳି ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି, ଶିଶି ବୋର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଖାଲି କୋଳିକି ଖାଇବୁ, ଟିକେ ଲୁଣ ଯାଇକି କହିଲାରୁ ସେ ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିକି ଲୁଣ ଦେଇକି ଏବଂ ଆଣିକି ଶିଶି ବୋର୍ଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାହେଇଛି। ତାକୁ ଶିଶି ବୋର୍ଦା ଖାଲି ଭକ୍ତର ମନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧେ କୋଳି ଖାଇକି ଲୁଣ ଦେଇ ଖାଇଦେଇକି କହିଲେ এই হচ্ছে ভক্ত। ଆଉ এই ভক্ত କହିବ ତ ସେଇମାନେ যে ଆମେ ଆସି ଖାଲି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଯାଇକି ଠାକୁର କଥା ଦୁଇ ଶୁଣିକି ଖାଲି ଯାଜନ କରିକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଖାଲି ଉଦଣ୍ଡ କରିଦେବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭକ୍ତ? ନା, ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆସନ ଛାଡ଼ିକି ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, এইମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। এইମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଶି ବୋର୍ଦାଙ୍କ କି କହିବି, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେ ତ ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଟା କି କୁହାଯାଏ, ସେଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମହନୀୟତା। ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ମହନୀୟତା ଯେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଏପଟରେ ମୁଁ ସେପଟରେ ଶିଶି ବୋର୍ଦା, এটা অবশ্য ଟଙ୍କାର ସୁଲଭ ଠିକ, এটা ঠিক, কিন্তু ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଶିଶି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲେଇ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଗାଡ଼ି କେବଳ ମାତ୍ର ଶିଶି ବୋର୍ଦା କଲେ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହନୁମାନ।
सी थे भक्त ड्राइवर तेणु ठाकुर जिते भी जुआड़े जाइंट शिशि बड़दा गाड़ी चल तेणु से दिजक भक्त भगवान संपर्क खाली मुझे कहले बोली सेगुड़ा सीना वास्तव कर्म आजिका कथा मुझे आसीपार यहाँ वास्तव कथा कहती मुझे आसीपार नी आज सत्संग आसो भरसा नाला किंतु प्रभु कुटल पर कुटल लगे घरे बस भगवान दया ठाकुर दया द्वार घरे गोटे ऑटो भी देती सत्संग आसवाई मो स्त्री मत कौन तुम जाओ सत्संग जाओ जहाँ हारे आज सत्संग जाओ आम किसी देखिए आस ठीक अच्छे सी जो धर्मपत्नी जो प्रेरणा दौर सत्संग जावाई कहीं जीवनी से मोर माने बड़ बड़ा को कहले मारे सत्संग जीवाना से तो गुरु कहीं पुरस्कार इाड़ू मो जो भूला भाई से जो ठेला पकाऊँगी आपको आसते ही पड़ो काली दिन जो करी आपको आसते पड़ो ए भूला भाई मोर देहटा भल नहीं मत कह ना ना आप खाली बस सब दिन तो जाकि बस खाया कि करे ना ना आपको आसते ही पड़ो जो लोग अध्यक्ष डाकुची तो यहाँ से ठाकुर इच्छा ही बोलते तार मुहरे आसुची तेणु मुझे हूँ पचे जी एमती जोगाजोग होगला आज्ञा मु सत्संग भी आसली ये फोटो भी मिलगला मोर कौन असुविधा ना कौन असुविधा ना मोर महान आनंद मत मध्य पूरा भुला भी लगुच जहाँ लगता से कोटा घाटे लुण मार्लार कबार देखी आसी जहाँ आप देखिए मत आनंद लगुच प्रभु ने कहीं मत तुमको कहते मुझे पाप करी के ना केते आपण मैंने मत भल पाते केते माँ केते भाई को देखुं जॉइन कर हस्बैंड दादा भल ठीक तेणु ये कथा कहली जी मानी जानी सी किए जो मुझे बस कहली आपके जो बस कहली 2026 सारा विश्व लोक किमती सुख शांति भल मंद रे से प्रभु को श्रीमान प्रार्थना जड़ेगा प्रश्न आसी नई हूँ तो आसपे दादा पार्टिकुलाली कहीं 2026 कहले मोर मन गढ़ा कथा नुहे मालिका विचार मुझे प्रत्येक दिन टीवी देखे काली कही मालिका विचार 2026 रे भारत युद्ध हम यही भारत वर्ष भारत युद्ध कोटा ना से जो त्रेतया द्वापर जो रही अधमूल रही अध दिन रही 17 दिन अधे होता युद्धटा बाकीटा 2026 हम कौटी हम ना ओडार खंडगिरी पहाड़ तले हम आउ ये जो छेनापुर बोले कि जगह खोर्धा खोर्धा खोर्धारे आम सब हम सारा विश्व भी हम तेणु से आलो सखी आप रखी आम जो निजे बचापी चाहिए ताले बंचा रास्ता ठाकुर देते नाम ध्यान कर इष्ट परायण हुओ सकाल सन्धार प्रार्थना कर लक्ष्य काम खाऊ ठीक अच्छे लक्ष्य काम खाऊ अंधार उठिकी बसिकी बेसी ना ठाकुर कहते आचार्य जो कहते 5 मिनिट नाम करके इष्ट कर दिया जहाँ सुविधा धर्म ये बतेब किए जहाँ परिशेष मु सब माँ भाई मान अनुरोध कर सब ठाकुर धरिकी
ମହାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଆନନ୍ଦ ରହିବେ ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବହୁ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କଥା ବୁଲା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଡାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ପରାୟଣ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି ବିପଦ ଆସିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଟିଯିବ ମରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଯାହା କର ମରିବ ନାହିଁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜିଥାଅ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी शिशि माँ की परम आराध्या जगत जननी शिशि माँ की परम आराध्या जगत जननी शिशि माँ की परम पूज्य पाद पितृदेव शिशि बड़दा की परम पूज्य पाद पितृदेव शिशि बड़दा की परम पूज्य पाद पितृदेव शिशि बड़दा की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री वरदांकर 115तम जन्म महामहोत्सव की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितृं वंदे मातृवर्गं वंदे अनुकृष्ट दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की जय। जो दादा माँ मैंने अर्घ प्रभाव कार्य नाम करती समस्त आम ঐতিহ্য भाई को देदेवे।
ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ ଉତ୍ସବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ ତାର ଲିଫଲେଟ୍ ଆସିଛି, ତାହା ବାହାରେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରଖାଅଛି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ। अच्छा ट्राइपॉडटा हाँ